अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए आज की स्टोरी का लास्ट पार्ट सुनते हैं। ये बात सामने आ चुकी थी कि मकतूल अपने घर से 2 अगस्त को ये बताकर निकला था कि वो अपने एक दोस्त इरफान के पास लाहौर जा रहा है। वो पहले भी इरफान से मिलने जाता रहता था। मकतूल हमारे इलाके में 4 अगस्त को पहुंचा था। इससे ये अंदाज़ा कायम किया जा सकता था कि इसने 2 और 3 अगस्त के दोनों दिन इरफान के पास गुजारे होंगे। मैंने फौरी तौर पर लाहौर जाने का फ़ैसला कर लिया। मुझे यकीन था कि इरफान से एक तफसीली मुलाकात इस केस के मामले में बहुत सूदमंद साबित होगी। हो सकता है वहाँ से कोई ऐसा इशारा मिल जाता जो मकतूल की पुरस्कार मौत और नरगिस की गुमशुदगी पर सैर हासिल रोशनी डाल सकता। मैंने आधे घंटे में मकतूल फरीद की लाश को मौजू रत्तावाली भिजवाने का बंदोबस्त किया और कुछ सरसरी तैयारी के बाद लाहौर रवाना हो गया। इरफान डबल रोटी बन और शीरमार बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करता था जो फिरोजपुर रोड पर नहर के पुल के करीब वाक़ थी। इस वक्त दिन के 2:30 बजे थे। मुरीद के से फिरोजपुर रोड लाहौर का फासला कुछ ज़्यादा नहीं है। इरफान डबल रोटी बन और शीरमार बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करता था जो फिरोजपुर रोड पर नहर के पुल के करीब वाक़ थी। इस वक्त दिन के 2:30 बजे थे। मुरीद के से फिरोजपुर रोड लाहौर का फासला कुछ ज़्यादा नहीं है। मुझे मज़कूरा फैक्ट्री तक पहुंचने में लगभग 1.5 घंटा लगा होगा। मैं इस वक्त अवामी लिबास में था और एहतियातन मैंने मुताल्लिका थाने में हाज़िरी लगवाकर अपनी लाहौर में आमद से महकमे के ज़िम्मेदार अफराद को आगाह कर दिया था। थाना इंचार्ज सिद्दीक राव ने मेरे साथ अपने अमले के किसी आदमी को भेजने की पेशकश की थी जिसे मैंने बड़ी इखलाकी खूबसूरती से रद्द कर दिया था और एक बस में बैठकर अपनी मतलूबा फैक्ट्री पहुंच गया था। मैं फैक्ट्री के दफ्तरी हिस्से में दाखिल हुआ और वहां मौजूद इंतज़ामिया के एक सीनियर आदमी सुलेमान बुखारी से मुलाकात की। वो फैक्ट्री में मैं मैनेजर की हैसियत से काम करता था। मैंने नहायत मुख्तसर अल्फाज में अपना तारुफ कराते हुए कहा, बुखारी साहब, मेरा नाम मलिक सफदर हयात है और मैं मुरीद के थाने का इंचार्ज हूँ। एक ज़रूरी काम से मैं आपके पास आया हूँ। उम्मीद है आप मुझसे पूरा ताउन करेंगे। क्यों नहीं जनाब। ये जानकर कि मैं थाना इंचार्ज हूँ, बुखारी उठकर खड़ा हो गया। फिर दोबारा गर्मजोश मुसाफा करने के बाद बोला, मेरे लायक जो भी खिदमत हो हुक्म करें और इस हुक्म से पहले ये फरमाएं कि आप ठंडा पियेंगे या गर्म। इस तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है बुखारी साहब, मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा। आप मुझसे ताउन करने को तैयार हैं, यही काफ़ी है। ये काफ़ी नहीं है जनाब, वो पुरखुलूस लहजे में बोला। काम और खाना पीना एक साथ होना चाहिए। जैसे आपकी मर्ज़ी। मैंने उसकी मुखलसाना पेशकश के सामने सपर डाल दी और कहा, मौसम की मुनासबत से जो दिल चाहे वो मंगवा लें। बुखारी ने एक मुलाजिम को बुलाकर खाने पीने की चंद चीज़ें लाने का हुक्म दिया। फिर मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, जी मलिक साहब, अब आप फरमाएं मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। आपकी फैक्ट्री में इरफान नामी एक बंदा काम करता है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। वो मुरीद के एक नवाई गांव रत्तावाली का रहने वाला है और यहाँ करीबी किसी बस्ती में उसने रिहाइश अख्तियार कर रखी है। वो पिछले 2 साल से आपके पास मुलाजिम है। हाँ, मैं इरफान को अच्छी तरह जानता हूँ, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। वो थोड़े फासले पर वाक़ कच्ची आबादी नामी एक बस्ती में रहता है। मुझे इसी इरफान से पूछगछ करना है, मैंने कहा। आप इसे इधर ही बुला लें। मैं अभी से बुलाता हूँ, वो तशवीश भरे अंदाज में बोला। लेकिन ये तो बताएं कि आखिर मामला क्या है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि इधर मुरीद के में कोई गड़बड़ हो गई है। आप बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। फिर नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में उसे हालात हाज़िरा की संगीनी से आगाह किया। ओह, उसने गहरी सांस खारिज की और बोला, मामला तो खासा ख़तरनाक है। इसीलिए मैं सादा लिबास में यहाँ आया हूँ, मैंने संजीदा लहजे में कहा। आप भी इस पर यह ज़ाहिर नहीं होने दें कि कोई पुलिस वाला उससे मिलने आया है, वरना वो बिदक जाएगा। आप फिक्र न करें मलिक साहब, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। मैं इस मामले की नज़ाकत को अच्छी तरह समझ रहा हूँ। मैंने इस बात में सर हिलाने पर इत्तफ़ा किया। वो अपनी कुर्सी छोड़ते हुए बोला, आप यहाँ आराम से बैठें, मैं खुद इसे लेकर आपके पास आता हूँ। सुलेमान बुखारी की वापसी लगभग 5 मिनट बाद हुई और वह खाली हाथ आया था। वो अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ चुका तो मैंने सवालिया अंदाज में इसकी तरफ देखा तो वो बोला,
मलिक साहब, इरफान तो थोड़ी देर पहले छुट्टी करके अपने घर चला गया है। क्या आपकी फैक्ट्री में इतनी जल्दी छुट्टी हो जाती है? मैंने हैरत भरे लहजे में इस्तफसार किया। नहीं जनाब, छुट्टी में तो अभी 2 घंटे बाकी हैं, सुलेमान बुखारी ने जवाब दिया। इसके साथ काम करने वाले एक बंदे ने बताया कि इरफान बता रहा था गांव से इसकी कोई दोस्त मिलने आया है, इसलिए आज वो जल्दी छुट्टी करके घर जा रहा है। कोई दोस्त गांव से आया है? मैंने चौंके हुए अंदाज में कहा। फिर बुखारी की तरफ देखते हुए इजाफा किया, मैं अभी इरफान के घर जाना चाहता हूँ। क्या आप मेरे साथ किसी ऐसे बंदे को भेज सकते हैं जिसने इरफान की रिहाइशगाह देख रखी हो? मलिक साहब, आप फिक्र न करें, मैं आपको इरफान के घर पहुंचाने का बंदोबस्त कर दूंगा, बुखारी ने कहा। लेकिन पहले आप कुछ खा पी लें। मैंने आपके लिए गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म जलेबियाँ और समोसे मंगवाए हैं। ये तमाम चीज़ें मैं इत्मीनान से बैठकर खाऊंगा। मैं उठ खड़ा हुआ। पहले इरफान की तरफ जाना ज़रूरी है। वो गहरी नज़र से मुझे देखते हुए बोला, मैं आपकी फ़र्श शनासी को समझ सकता हूँ मलिक साहब। आप 1 मिनट रुकें, मैं कदीर को साथ ले लूँ। कदीर कौन? मैं पूछे बिना न रह सका। कदीर भी इसी फैक्ट्री में काम करता है और इसने इरफान का घर देख रखा है, बुखारी ने बताया। मैं अपनी कार में आपको लेकर वहाँ जाऊँगा, कदीर हमारी रहनुमाई करेगा। ठीक है, मैंने ताइदी अंदाज में गर्दन हिला दी। थोड़ी देर के बाद हम तीनों फैक्ट्री मैनेजर सुलेमान बुखारी की कार में बैठकर इरफान के घर की तरफ जा रहे थे। मज़कूरा घर फजीला कॉलोनी के अक़ब में वाक़ कच्ची आबादी में था। कदीर की रहनुमाई में जब सुलेमान बुखारी ने मेन फिरोजपुर रोड को छोड़कर कच्ची आबादी की सिमत गाड़ी मोड़ी तो कदीर ने चौंके हुए लहजे में कहा, बाबूजी 1 मिनट। बाबूजी से कदीर की मुराद फैक्ट्री मैनेजर सुलेमान बुखारी था। बुखारी ने उलझनज़दा लहजे में पूछा, क्या हुआ? आप गाड़ी रोक दें, कदीर ने इज़्तिरारी लहजे में कहा। मुझे लगता है वो इरफान जा रहा है। बात ख़त्म करते ही इसने एक जानिब इशारा भी कर दिया। मैंने गर्दन घुमाकर मेन फिरोजपुर रोड की तरफ देखा। वहाँ सड़क के किनारे एक जोड़ा चला जा रहा था। उनकी पुश्त हमारी जानिब थी और वो अछरे की तरफ जा रहे थे। मैंने कदीर से पूछा, क्या तुम इस जोड़े की बात कर रहे हो? जी जी, बाबूजी ने कार मोड़ी तो मैंने इरफान की एक झलक देख ली थी। वो सरसराती हुई आवाज़ में बोला, लेकिन इसके साथ ये औरत? उसने उलझनज़दा अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैं चूँकि सुलेमान बुखारी को सारा किस्सा सुना चुका था, लिहाजा उसने मुझसे पूछा, क्या करना है मलिक साहब? बुखारी साहब, आप अपनी कार को इसी सिमत में ले चलें जिधर वो जा रहे हैं, मैंने फैसलाकुन अंदाज में कहा, और इनसे थोड़ा आगे जाकर रुक जाएं। मैं इस लड़की का चेहरा देखना चाहता हूँ, मगर ये रॉन्ग साइड ड्राइविंग होगी। वो अपनी कार को वापस मोड़ते हुए बोला, आपका हुक्म है तो मैं चला जाता हूँ। मैं आपको कानून शिकनी का हुक्म नहीं दे सकता, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। आप मुझे यहीं उतार दें और अगले कट से गाड़ी घुमाकर वापस आ जाएं। जब तक मैं पैदल ही उनका ताक़ुब करता हूँ। बुखारी ने कोई सवाल किए बगैर मुझे वहीं ड्रॉप कर दिया और गाड़ी को फिरोजपुर रोड की दूसरी जानिब ले गया। मैं तेज़ कदमों से इस जोड़े के पीछे चल पड़ा, जिसके बारे में कदीर ने बड़े वसूख से कहा था कि इरफान किसी औरत के साथ जा रहा है। मैंने इससे पहले इरफान को नहीं देखा था, लेकिन नरगिस से मेरी एक भरपूर मुलाकात हो चुकी थी। मैं उसका चेहरा देखते ही पहचान जाता। अगर ये औरत नरगिस ही थी तो फिर केस हल होने में मिनट नहीं चंद सेकंड ही बाकी थे। इस ख्याल ने मेरे रगों पे में एक अजीब सी सनसनी फैला दी। मेरे हवास पूरी तरह बेदार हो गए और मैं दिलो जान से किसी भी हंगामी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। मैं निहायती महारत के साथ दबे कदमों इनके करीब तर होता चला गया। जब हमारे बीच महज 10 मिनट का फासला रह गया तो मैंने देखा कि वो दोनों दाएं जानिब मुड़ गए। सड़क के किनारे इस तरफ एक सिनेमा बना हुआ था, गोया वो दोनों फिल्म देखने के लिए घर से निकले थे। जब वो सिनेमा के गेट की तरफ मुड़े तो मैं लड़की के चेहरे की झलक देखने में कामयाब हो गया था, और ये देखकर मेरे आसाब तन गए कि वो कोई और नहीं बल्कि नरगिस ही थी। वही नरगिस जिसकी तलाश ने मुझे बुरी तरह बेचैन कर रखा था। मैं इनके पीछे लपका और बाआवाज़ बुलंद पुकारा, नरगिस, नरगिस। वो ठिठक कर रुक गए, फिर उन्होंने पलटकर मेरी तरफ देखा। मुझे उनकी आंखों और चेहरे पर बड़े ही मुतज़ाद तासुरात दिखाई दिए। इरफान मुझे हैरत और उलझन में मुब्तला नज़र आया, जबकि मुझे देखते ही नरगिस का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया था। नरगिस ने एक तरफ भागने की कोशिश की तो मैंने किसी उकाब के मानिंद झपट कर उसे दबोच लिया, फिर उसकी कलाई को ऐसा मरोड़ा दिया कि वो हलक के बल चीखने पे मजबूर हो गई।
میں نے دھاڑ سے مشابہ لہجے میں کہا، ایک بار گھر سے بھاگ چکی ہو، بس یہی کافی ہے۔ اب میں تمہیں اور کہیں نہیں جانے دوں گا، تم یہاں سے سیدھی جیل جاؤ گی۔ اس ناگہانی صورتحال نے عرفان کو بوکھلا دیا اور اسی بوکھلاہٹ میں اس نے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ میں نے فوراً اپنا سروس ریوالور نکالا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے دھمکانے کے لیے ہوائی فائر کرتا، سلیمان بخاری موقع پر پہنچ گیا۔ اس نے دور سے ہی مجھے برسر پیکار دیکھ لیا تھا اور بڑی تیزی سے اپنی کار ہماری جانب بڑھا دی تھی۔ اتفاق سے عرفان نے بھی اسی سمت میں فرار ہونے کی کوشش کی تھی۔ وہ ایک زوردار آواز پیدا کرتے ہوئے بخاری کی کار کے بونٹ سے ٹکرایا اور پھر وہیں سینما کے گیٹ کے قریب زمین پر گر کر کراہنے لگا۔ اس کے گھٹنوں پر شدید چوٹیں آئی تھیں۔ سلیمان بخاری اور قدیر بھی پلک جھپکتے ہی کار سے باہر نکل آئے اور انہوں نے بڑی آسانی سے عرفان کو اپنے نرغے میں لے لیا۔ اس افراتفری کو دیکھ کر بہت سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے، جن میں غالب تعداد ان افراد کی تھی جو فلم دیکھنے کی غرض سے سینما ہاؤس پہنچے تھے۔ انہیں ایک زندہ فلم دیکھنے کو مل گئی تھی، اور وہ بھی بغیر ٹکٹ کے۔ جب کوئی مجرم کسی ٹھوس ثبوت کے ساتھ پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو پھر اس کی زبان کھلوانا مشکل نہیں رہتا۔ اسی شام میں سلیمان بخاری کی کار میں بیٹھ کر نرگس اور عرفان کو تھانے مرید کے لے آیا تھا۔ جب بخاری واپس چلا گیا تو میں نے نرگس اور عرفان کو اپنے سامنے کھڑا کر کے دھمکی آمیز لہجے میں پوچھا، تم لوگ سیدھی طرح سچ سے پردہ ہٹاؤ گے یا میں تمہاری زبان کھلوانے کے لیے تفتیش کا روایتی طریقہ اختیار کروں؟ میں نے انہیں ایک موقع فراہم کیا تھا تاکہ وہ سلامت ہڈی پسلی کے ساتھ جیل کی ہوا کھا سکیں، لیکن میری بات ان کی سمجھ میں نہ آ سکی اور رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے باوجود وہ اپنے بچاؤ کے لیے الٹی سیدھی تعویلیں گھڑنے لگے۔ ان کی اس نامعقولیت پر مجھے سخت غصہ آیا اور میں نے انہیں 1 گھنٹے کے لیے حوالدار جمشید کے حوالے کر دیا۔ 1 گھنٹے سے بھی پہلے حوالدار کی محنت رنگ لے آئی اور وہ دونوں ملزمان کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے ہوئے میرے کمرے میں لے آیا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا تو وہ بڑے معنی خیز انداز میں بولا، ملک صاحب، میں نے ان دونوں شکاروں کو سیٹ کر دیا ہے، ان کی زبانیں رواں ہو چکی ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی کہیں نہیں رکیں گی، آپ جو بھی پوچھیں گے فر جواب دیں گے۔ میں نے حوالدار کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا اور مبینہ ملزمان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ گردنیں جھکائے شرمندہ سے کھڑے تھے۔ میں نے تحکمانہ انداز میں انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد میری میز کے سامنے بچھی کرسیوں پر بیٹھ گئے تو میں نے باری باری ان دونوں کے چہروں کا جائزہ لینے کے بعد طنزیہ لہجے میں کہا، اگر تم لوگ شرافت سے میری بات مان کر سب کچھ مجھے سچ سچ بتا دیتے تو تمہیں ایسی تکلیف دہ صورتحال سے دوچار نہ ہونا پڑتا۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ اب تم میرے کسی سوال کے جواب میں نہیں اٹکو گے۔ انہوں نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جس میں فرما برداری کے علاوہ رحم کی اپیل بھی تھی۔ میں نے خالص تھانے دارانہ انداز میں ان کا انٹرویو شروع کیا۔ آئندہ 1 گھنٹے میں میری پوچھ گچھ کے جواب میں انہوں نے بڑی دیانت داری کے ساتھ مجھے جو کہانی سنائی، اس میں حیرت انگیز واقعات اور سنسنی خیز انکشافات کی بھرمار تھی۔ میں ان کے بیانات کی غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اس کہانی کے انجام سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ درحقیقت نرگس اور عرفان میں بڑی خفیہ سیٹنگ چل رہی تھی۔ انہوں نے اپنے تعلق کو اس قدر خفیہ رکھا ہوا تھا کہ گاؤں میں کسی کو اس معاملے کی بھنک بھی نہیں تھی۔ اسی دوران میں فرید بھی نرگس کی ذات میں دلچسپی لینے لگا۔ فرید اور عرفان میں اچھے تعلقات تھے، لیکن عرفان کے مطابق اس نے فرید کو کبھی اپنی جگری یار نہیں سمجھا تھا، لہٰذا عرفان نے فرید کو اپنے اور نرگس کے تعلقات کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتا رکھا تھا۔ جب نرگس کی زبانی عرفان کو پتہ چلا کہ فرید بڑی تیزی سے نرگس کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ وہ کھلم کھلا فرید کو اس کام سے منع نہیں کر سکتا تھا کیونکہ فرید پھر اس ممانعت کی وجوہات جاننے کی کوشش کرتا۔ ابھی یہ الجھن چل ہی رہی تھی کہ یعقوب نے نرگس کی منگنی اپنے دوست کے بیٹے جاوید سے کر دی۔ اس رشتے میں یعقوب نے اپنی من مانی کی تھی۔ نرگس اس شادی کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ چنانچہ نرگس کے علاوہ اس صورتحال نے عرفان کو بھی بری طرح بوکھلا کر رکھ دیا۔ میدان عمل میں کودنے کا وقت آ گیا تھا۔ اگر اب بھی وہ خاموش بیٹھا رہتا تو پھر نرگس اس کے ہاتھ سے نکل جاتی۔ عرفان کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ وہ کھلے عام نرگس کو اپنانے کے لیے کوشش نہیں کر سکتا تھا
کیونکہ ان دونوں کے خاندانوں میں دیری نہ دشمنی چلی آ رہی تھی۔ شادی بیاہ اور رشتہ داری تو دور کی بات ہے، دونوں خاندانوں کے افراد کو ایک دوسرے سے ملنے اور بات چیت کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ عرفان کے لیے یہ آزمائش کی گھڑیاں تھیں۔ وہ مسلسل سوچتا رہا، پھر اس کے شیطانی ذہن نے ایک سنسنی خیز منصوبہ تیار کر لیا۔ اس نے نرگس کو اعتماد میں لے کر اپنے منصوبے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ نرگس اس پر اندھا بھروسہ کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لہٰذا اس کی بتائی ہوئی ترکیب پر آنکھیں بند کر کے عمل کرتی چلی گئی۔ وہ گھر سے بھاگ کر مرید کے پہنچی، جہاں وہ عرفان کی ہدایت پر چند روز کے لیے فرید کے ساتھ بیوی کی حیثیت سے رہنے کے لیے تیار ہو گئی۔ عرفان نے اسے یقین دلایا تھا کہ اگر وہ من و عن اس کے کہنے پر عمل کرتی رہی تو ہفتے 10 دن کے بعد وہ اس کے پاس ہوگی، پھر وہ شادی کر کے لاہور ہی میں مستقل رہائش اختیار کر لیں گے۔ اس نے نرگس کو سختی سے تاکید کی تھی کہ اندر کی بات کا فرید کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ نرگس نے اس کی ہدایات پر عمل کیا۔ دوسری جانب فرید کو وہ کوئی اور ہی پٹی پڑھا رہا تھا۔ اس نے فرید سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اس کی بات مانے گا تو وہ نرگس کو اس کی طرف نہ صرف مائل کرے گا بلکہ ایک دن وہ اسے فرید کی بیوی بھی بنا دے گا۔ عرفان ہی کے ایما پر فرید 2 دن پہلے گھر سے نکلا تاکہ نرگس کے غائب ہونے کا اس پر کوئی شک نہ ہو۔ عرفان نے فرید سے کہا تھا کہ وہ ان دونوں کی شادی کرا دے گا، پھر وہ مرید کے میں رہائش کر لیں گے۔ نرگس کو عرفان نے سمجھا دیا تھا کہ اسے ہفتہ 10 دن فرید کی بیوی کا کردار ادا کرنا ہے، اس طرح کہ وہ خود کو بھی محفوظ رکھ سکے۔ پھر کوئی مناسب موقع دیکھ کر وہ نرگس کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ نرگس چونکہ عرفان پر اندھا اعتماد کر رہی تھی، لہٰذا اس اللہ کی بندی نے ایک بار بھی یہ سوال نہیں کیا کہ اسے عرفان کی بیوی بننے کے لیے اس گھماؤ پھراؤ کی کیا ضرورت ہے۔ شاید اس کی عقل پر پتھر پڑ گئے تھے۔ سب کچھ عرفان کی پلاننگ کے عین مطابق عمل میں آ گیا۔ فرید نرگس کو پا کر بہت خوش تھا اور خود کو عرفان کا بہت زیادہ احسان مند سمجھ رہا تھا۔ اس بیچارے کو کچھ خبر نہیں تھی کہ اس کا دوست کون سی چال چل رہا ہے۔ وہ چونکہ نرگس کے بہت قریب رہا تھا، لہٰذا حد سے گزرنے کی کوشش میں بھی تھا، لیکن نرگس یہ کہہ کر اسے ٹال رہی تھی کہ نکاح سے پہلے کچھ نہیں ہوگا۔ البتہ ہلکی پھلکی دست درازی کی اسے اجازت دے رکھی تھی۔ وہ بھی ایک ایسا ہی موقع تھا جب ایک رات شبینہ ڈیوٹی والے ASI نے انہیں فحش حرکات کے زمرے میں گرفتار کر لیا تھا۔ پروگرام کے مطابق ایک رات نرگس نے کھانے میں خواب آور دوا ملا کر فرید کو بے ہوش کرنا تھا، جس کے بعد وہ عرفان کے ساتھ لاہور چلی جاتی۔ یہ خواب آور دوا بھی عرفان ہی نے اسے لا کر دی تھی۔ حسب پروگرام عرفان آدھی رات کے بعد نعمت بیوی کے گھر پہنچ گیا۔ اس نے بیٹھک کے بیرونی دروازے پر مخصوص دستک دی تو نرگس دروازہ کھول کر باہر گلی میں آ گئی۔ عرفان نے اسے ادھر ہی رکنے کو کہا اور خود بیٹھک میں داخل ہو گیا۔ اندر آ کر اس نے بیٹھک کے دروازے کو کنڈی چڑھائی، بے سدھ پڑے فرید کے سینے میں خطرناک خنجر اتارا، بیٹھک کے اندرونی دروازے سے گزر کر صحن میں پہنچا اور پھر گھر کا داخلی دروازہ کھول کر باہر گلی میں آ گیا، جہاں نرگس اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ پھر وہ پروگرام کے مطابق لاہور کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس موقع پر نرگس نے عرفان سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ یہ بات اس کے علم میں نہیں تھی کہ عرفان نے فرید کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہے۔ وہ نعمت بیوی کا گھر چھوڑتے وقت بیٹھک کا اور گھر کا داخلی دروازہ اچھی طرح بھیڑ آیا تھا۔ نرگس اس بات سے قطعاً بے خبر تھی کہ عرفان نے فرید کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ وہ دونوں لاہور پہنچے اور پھر مزے سے کچی آبادی والے گھر میں رہنے لگے۔ عرفان نے اپنی پلاننگ کو کامیاب بنانے کے لیے کچھ عرصے پہلے اپنے محلے میں یہ خبر اڑا دی تھی کہ اس کی شادی ہو گئی ہے اور عنقریب وہ اپنی بیوی کو بھی لاہور لے آئے گا۔ چنانچہ جب نرگس کچی آبادی والے گھر میں پہنچی تو کسی کو اس پر شک نہیں ہوا۔ آج ان کی بدقسمتی تھی کہ میں نے انہیں سینما کے گیٹ پر دھر لیا تھا۔ عرفان نے مجھے بتایا کہ وہ اس دن فیکٹری سے جلدی چھٹی کر کے نرگس کو فلم دکھانے سینما لے جا رہا تھا کہ میں نے اسے پکڑ لیا۔ مجرموں کے اقبالی بیان کے بعد یہ کیس ہر زاویے سے حل ہو گیا تھا، تاہم ایک پہلو کانٹے کی طرح میرے ذہن میں کھٹک رہا تھا۔ میں نے اپنی خلش مٹانے کے لیے عرفان سے سوال پوچھا، اوئے بدبختہ، تمہیں فرید جیسا کاٹ کا الو ملا اور تمہارا سوچا سمجھا ہوا منصوبہ بھی 100% کامیاب ہو گیا تھا، پھر تم نے اس بد نصیب فرید کی جان کیوں لی؟ میرے اس فعل کی 2 وجوہات ہیں جناب، وہ ندامت آمیز انداز میں بولا۔ کون سی 2 وجوہات؟
मैंने इसे तेज नजरों से घूरा। अव्वल तो मुझे इस बात का डर था कि जब सुबह फरीद उठेगा तो नरगिस को गायब पाकर वो सीधा मेरे पास लाहौर पहुंचेगा। मैं नहीं चाहता था कि वो किसी भी सूरत नरगिस को मेरे पास देखे, लिहाजा मैंने इसका किस्सा ही पाक कर दिया। वो लम्हे भर के लिए रुका, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, नरगिस और फरीद 2 दिन के फ़र्क से रत्नावाली से गायब हुए थे और मुरीद के में इनकी मौजूदगी रिकॉर्ड कर ली गई थी। फरीद को कत्ल करने की दूसरी वजह यह थी कि मैं इस तरह पुलिस की तफ्तीश का रुख बदलना चाहता था। जब नरगिस की गुमशुदगी की इतला थाने पहुंचती तो तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आती कि फरीद को कत्ल कर दिया गया है, तो लामोहला पुलिस का ध्यान नरगिस के मंगेतर की तरफ जाता कि इसने गैरत में आकर फरीद को कत्ल कर दिया है। दूसरी तरफ तुमने नेमत बीवी के घर का बैरूनी दरवाज़ा खुला छोड़कर यह तासुर देने की भी तो कोशिश की कि जैसे नरगिस फरीद को कत्ल करके कहीं फरार हो गई हो। मैंने नफरत भरे अंदाज में इस शातिर मुजरिम को घूरा। मैं सही कह रहा हूँ ना? जी, वह इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं इस मामले को इस कदर उलझा देना चाहता था कि किसी का भी ध्यान मेरी तरफ ना जाए। तुम मुझे एक नफसियाती मरीज लगते हो। मैंने नागवारी से उसकी तरफ देखा और बड़े वसूख से कहा, और इसके साथ ही तुम इंतहाई बुज़दिल इंसान भी हो। हैरत भरी नज़रों से मुझे देखते हुए बोला, बुज़दिल? क्यों जी? अगर तुम जीदार और हिम्मत वाले होते तो नरगिस को हासिल करने के लिए इतना लंबा चौड़ा चक्कर ना चलाते कि जिसमें हर लम्हा इस बेचारी की जिंदगी और इज्जत दांव पर लगी हुई थी। मैंने जहरीले लहजे में कहा, ठीक है, अगर तुम दोनों के खानदान इस शादी पर तैयार नहीं थे और तुम दोनों एक दूसरे के बगैर भी नहीं रह सकते थे, तो फिर मर्द के बच्चे बनते और नरगिस को अपने जोरे बाजू पर भगा ले जाते। तुमने जिस किरदार का मुजाहरा किया है, इससे तो मुझे तुम्हारी मर्दानगी पर शक होने लगा है। वो कुछ नहीं बोला और गर्दन झुका दी। नरगिस ने नफरत भरी नज़र से इरफान को घूरा और गुर्राहट आमेज लहजे में बोली, अगर मुझे पता होता कि तुम अंदर से इतने बूढ़े और कमीने हो तो मैं तुम्हारी बातों में कभी ना आती। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। साथ रहने की नौबत आएगी तो पल, घंटे या माहों साल का हिसाब करोगी ना? मैंने तल्ख लहजे में कहा, ये तुम्हारा आशिक तो यहाँ से सीधा जेल जाएगा। तुमने एक कमज़ोर बल्कि बीमार घोड़े पर दांव लगाकर ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। वो फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए आज की स्टोरी का लास्ट पार्ट सुनते हैं। ये बात सामने आ चुकी थी कि मकतूल अपने घर से 2 अगस्त को ये बताकर निकला था कि वो अपने एक दोस्त इरफान के पास लाहौर जा रहा है। वो पहले भी इरफान से मिलने जाता रहता था। मकतूल हमारे इलाके में 4 अगस्त को पहुंचा था। इससे ये अंदाज़ा कायम किया जा सकता था कि इसने 2 और 3 अगस्त के दोनों दिन इरफान के पास गुजारे होंगे। मैंने फौरी तौर पर लाहौर जाने का फ़ैसला कर लिया। मुझे यकीन था कि इरफान से एक तफसीली मुलाकात इस केस के मामले में बहुत सूदमंद साबित होगी। हो सकता है वहाँ से कोई ऐसा इशारा मिल जाता जो मकतूल की पुरस्कार मौत और नरगिस की गुमशुदगी पर सैर हासिल रोशनी डाल सकता। मैंने आधे घंटे में मकतूल फरीद की लाश को मौजू रत्तावाली भिजवाने का बंदोबस्त किया और खुद सरसरी तैयारी के बाद लाहौर रवाना हो गया। इरफान डबल रोटी बन और शीरमार बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करता था जो फिरोजपुर रोड पर नहर के पुल के करीब वाक़ थी। इस वक्त दिन के 2:30 बजे थे। मुरीद के से फिरोजपुर रोड लाहौर का फासला कुछ ज़्यादा नहीं है। इरफान डबल रोटी बन और शीरमार बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करता था जो फिरोजपुर रोड पर नहर के पुल के करीब वाक़ थी। इस वक्त दिन के 2:30 बजे थे। मुरीद के से फिरोजपुर रोड लाहौर का फासला कुछ ज़्यादा नहीं है। मुझे मज़कूरा फैक्ट्री तक पहुंचने में लगभग 1.5 घंटा लगा होगा। मैं इस वक्त अवामी लिबास में था और एहतियातन मैंने मुताल्लिका थाने में हाज़िरी लगवाकर अपनी लाहौर में आमद से महकमे के ज़िम्मेदार अफराद को आगाह कर दिया था। थाना इंचार्ज सिद्दीक राव ने मेरे साथ अपने अमले के किसी आदमी को भेजने की पेशकश की थी, जिसे मैंने बड़ी इखलाकी खूबसूरती से रद्द कर दिया था और एक बस में बैठकर अपनी मतलूबा फैक्ट्री पहुंच गया था। मैं फैक्ट्री के दफ्तरी हिस्से में दाखिल हुआ और वहां मौजूद इंतज़ामिया के एक सीनियर आदमी सुलेमान बुखारी से मुलाकात की। वो फैक्ट्री में मैनेजर की हैसियत से काम